औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर और हमारी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उस ज़माने की एक तसव्वुराती तस्वीर है, एक इंसानी काविश है। वो ज़माना कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस ली थी। वो ज़माना कि जिसमें सहाबा इकराम की पाकबाज़ हस्तियाँ इन गलियों में फिरा करती थीं, चला करती थीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया करती थीं। और इन्हीं गलियों में, इन्हीं बाज़ारों में, इन्हीं रास्तों में वो लोग भी मौजूद थे जिनको आज अबू जहल और अबू लहब वगैरह के नामों से याद किया जाता है। ये उस ज़माने का ये जो तस्वीर बनाई गई है, एनिमेशन तस्वीर है, ये एक वीडियो है और उसमें से एक तस्वीर ली गई है। और ये जो 571 से लेके 632 आफ्टर डेथ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद का जो ज़माना है, उस ज़माने की एक तसव्वुराती शक्ल है कि उस ज़माने में मक्का मुकरमा में जो घर हुआ करते थे वो किस तरह के हुआ करते थे। खाना काबा कहाँ पे था, सफ़ा व मरवा कहाँ पे थे, और दीगर सहाबा इकराम के वो घर जो हैं वो कहाँ कहाँ वाक़े हुआ करते थे। तो ये उस ज़माने का जो है वो मक्का मुकरमा की एक तस्वीर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि उस ज़माने में जो अरफ़ात का मैदान था वो कहाँ पे था। अरफ़ात यहाँ पे था, आज भी यहीं पे है। और उसके अलावा जो गारे सौर है वो यहाँ पे है, आज भी वहीं पे है। मिना, गारे हिरा और मक्का मुकरमा का जो एरिया था वो यहाँ पे था। और उसके अलावा जो गारे हिरा था वो यहाँ पे था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे जाया करते थे नबूवत से पहले। और उसके अलावा मिना का ये वो मैदान है जहाँ पे आज हुज्जाज जाते हैं हज के मौके पे। उसके अलावा ये वो गारे सौर है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत के लिए निकले थे मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिल के यहाँ पे आके कुछ देर के लिए क़याम किया था। उसके बाद ये वो मैदान अरफ़ात है जहाँ पे हज का खुतबा होता है और हाजी जो है वो अरफ़ा के दिन यहाँ पे जमा होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगली तस्वीर के ऊपर। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस तस्वीर में जो आप घर देख रहे हैं, जिसको ज़रा हाईलाइट किया गया है रेड कलर के साथ, ये उस ज़माने में जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर हुआ करता था, जो कि खाना काबा से कुछ फासले पे था। और ये वो मुबारक घर है जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले खाना के साथ रहा करते थे। उनके वालिद भी यहाँ रहते थे जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ रहा करती थीं। इस घर के हवाले से जो हमें अहादीस मुबारका और इस्लामी हिस्ट्री में जो बात मिलती है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा के लिए निकले थे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसी घर में आए थे। और यहाँ से फिर अल्लाह के रसूल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मदीना का जो सफ़र था, हिजरत मदीना का जो सफ़र था, उसको शुरू किया था, यहाँ से आगाज़ किया था। तो ये घर जो था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। उसके बाद अगली तस्वीर में आप देखते हैं कि ये वाला जो घर हाईलाइट हुआ है, ये वाला जो घर था, ये जनाबे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफ़ाए सानी हैं और उनके जो वालिद थे ख़त्ताब, उनका ये घर था। जो मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उनके फ़र्जंद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। और उनकी बेशुमार ख़िदमात हैं। अगर उनकी ख़िदमात पे बात की जाए तो बहुत जो है वो तवील बात हो सकती है। तो ये वो घर था जहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो सांस ली थी, आपने आँख खोली थी। ये भी जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर से कुछ ही फासले पे था और खाना काबा के करीब ही घर वाक़ था। और ये वाला घर जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। आज अगर हमने ये देखना हो कि ये वाला घर कहाँ पे वाक़ था, तो अगर जो है हम लोग खाना काबा से निकलें और जहाँ पे दारुत तौहीद है आज, उसके बिल्कुल पिछली साइड पे एक सड़क वाक़ है। और जहाँ पे जो पिछली साइड है, उसके सड़क की बिल्कुल मुत्तसिल जो पिछली साइड है, उसको जबल उमर कहा जाता है। और उस यहाँ पे पहले जो है वो एक पहाड़ी हुआ करती थी, आज भी उसका कुछ हिस्सा मौजूद है। तो अभी वहाँ पे काफ़ी हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, होटल्स बन चुके हैं, प्लाजे बन चुके हैं, और उस पूरे एरिया को आज भी जबल उमर कहा जाता है। और वहीं कहीं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मौजूद था। उसके बाद हम आते हैं अगली तस्वीर के ऊपर।
یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے بالکل پاس، یہ جو جگہ ہے یہ خانہ کعبہ کی مغربی سائیڈ پہ دار الندوہ موجود ہے۔ اس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفار کی، قریش کی ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا، جہاں پہ جو قریش تھے یہاں پہ آ کے ان کے جو معزز لوگ ہوتے تھے یہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پہ آ کے وہ انہوں نے جو اہم بات کرنا ہوتی، میٹنگ کرنا ہوتی، تو وہ یہاں پہ آ کے اپنے تمام معاملات کو نپٹایا کرتے تھے۔ تو اس کو جو ہے وہ دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی مغربی سائیڈ پہ، خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی جو ہے وہ یہ عمارت موجود ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی تصویر کے اوپر، تو آپ کو یہ جو ہائی لائٹ جگہ نظر آ رہی ہے یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، اور جناب ابو طالب کی یہ جو ہے وہ بیٹی تھیں۔ اور اس گھر کو اس لحاظ سے بھی بہت خاص مقام حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تھے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی گھر میں جو ہے وہ موجود تھے، تو اس لحاظ سے اس گھر کو جو ہے وہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی تصویر میں جس گھر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ والا گھر ہے جو کہ عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا، اور یہ خانہ کعبہ کی مشرقی سائڈ پہ گھر واقع تھا۔ اور عبداللہ بن جدعان وہ بندہ تھا کہ جو کہ بہت زیادہ رچ تھا، اور اپنی دولت غریبوں میں بہت زیادہ تقسیم کیا کرتا تھا، بہت سخاوت کیا کرتا تھا۔ اور انہی کے بارے میں، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جو عبداللہ بن جدعان ہے وہ بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، تو کیا اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، کیا اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کہ اس نے آج تک زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے، اللہم اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ یعنی وہ شخص اسلام نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اللہ کے چہرے کے لیے، قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس نے یہ صدقہ نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کو اس کی سخاوت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور یہی وہ گھر ہے عبداللہ بن جدعان کا جہاں پہ ایک معاہدہ ہوا تھا، کفار کے جتنے بھی مکہ کے کفار تھے جو اکابر تھے ان کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس معاہدے میں، ایگریمنٹ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی بندہ مکہ مکرمہ میں آئے گا اور اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو مکہ مکرمہ کے تمام اکابر، تمام لوگ مل کے اس کو اس کا حق جو ہے وہ دلوا کے رہیں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے کے ساتھ ہو۔ تو یہ والا معاہدہ جو حلف الفضول کا معاہدہ تھا وہ اسی جگہ پہ ہوا تھا۔ اور جب یہ معاہدہ ہوا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی بہت کم تھی، اور اللہ کے رسول اس معاہدے میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول نبوت ملنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے اسی طرح کے کسی ایگریمنٹ کی طرف بلایا جائے، کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے، تو میں اس پہ لبیک کہوں گا، میں وہ معاہدہ، ایسا معاہدہ ضرور کروں گا۔ تو یہ وہ گھر تھا جہاں پہ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ رہا کرتا تھا، لیکن وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکا تھا۔